السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، احباب بزرگوں، عزیز بچوں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے احکام سے متعلق ایک مسئلہ ہمارے سامنے عرفہ کے روزے کا بھی ہے۔ عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ عرفہ کی فضیلت ہے، وقوف عرفہ کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، عرفہ کے دن کی دعا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلته انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یوم عرفہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ یہ فضیلت اور اہمیت ان حجاج کے لیے بھی خاص طور پر ہے جو حج بیت اللہ میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں، حج میں ہیں، اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے۔ وقوف عرفہ کا مقام بڑا عظیم ہے، اسلام حج بیت اللہ کا ایک بنیادی رکن ہے، اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے۔ لیکن جو لوگ غیر حجاج ہیں، حج میں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی عرفہ کا دن بڑا اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن ایک روزہ مسنون فرمایا ہے اور اس روزے کی بڑی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ، ایک روزہ، آپ سوچیں، ایک روزہ ایک سال پچھلے اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 9 تاریخ، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ایک بات خاص طور پر یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یوم عرفہ سے مراد ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ ہر ملک کے لوگ، ہر خطے کے لوگ اپنی رویت کے اعتبار سے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یاد رکھیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو، ہلال دیکھا جائے یا گواہی ملے، اس اعتبار سے 9ویں تاریخ جو ہوگی وہ یوم عرفہ کہلائے گی۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اس کی یہ فضیلت ہے کہ پچھلے ایک سال کی گناہ اور آئندہ ایک سال کی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت کے اندر یہ حصہ موجود ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ ایک دن کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ ماضی یعنی پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، والباقیہ، اور آئندہ آنے والے سال کا کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، پچھلے سال اور ایک آئندہ سال۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آئندہ سال کی کیا ضمانت ہے کہ ہم زندہ رہیں گے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم زندہ رہیں گے، ہونے والے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مٹا دے گا، اور اگر ہم نہیں زندہ رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض ہمیں اجر و ثواب سے نواز دے گا، ہمارے درجات بلند فرما دے گا وغیرہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ خیر، اس کے علاوہ اور بھی روایتیں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ پچھلے ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں روزے کی فضیلت میں، خواہ وہ روزہ عرفہ کا روزہ ہو یا ایسے ہی محرم الحرام کا روزہ ہو، عاشورہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا خواہ میرے بھائیوں ماہ رمضان کا روزہ ہو، ان تمام تر روزوں کی فضیلت میں جو گناہوں کی معافی کا تذکرہ آیا ہوا ہے، ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے اس سے مراد۔ اور خاص طور پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے بندگان الہی کے جناب میں، یا ان کے حقوق کے تعلق سے جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، وہ گناہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو بندگان الہی کے حقوق جو پامال کیے گئے ہوں گے، وہ ان
गुनाह इन कफ़ारे वाली हदीसों के अंदर शामिल नहीं है, यानी वो गुनाह इससे माफ़ नहीं होंगे जो बंदों ने बंदों के हुकूक में किया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक से मुताल्लिक गुनाह जो होंगे उसका कफ़ारा होगा, और ख़ास तौर पर बड़े गुनाहों का नहीं बल्कि छोटे गुनाहों का कफ़ारा होगा। ये ख़ास तौर पर हमें याद रखना चाहिए। अगर बड़े गुनाहों से इंसान अपने आप अब बचा हुआ है, अपने आप की हिफाजत कर रखा है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर सारे गुनाह इंशाअल्लाह तआला माफ़ हो जाएंगे। तो हमें ये ख़ास तौर पर याद रखना है। एक नुक्ता और भी हमें याद रखना चाहिए, वो ये है कि ये जो रोज़ा है, ये रोज़ा और ये फजीलत जो हम सुन रहे हैं, ये रोज़ा और ये इसकी फजीलत आफाकियों के लिए है, गैर हुज्जाज के लिए है। गैर हुज्जाज, जो हुज्जाज हैं, हालत हज में हैं, अरफा में उन्होंने वकूफ़ कर रखा है, ये फजीलत उनके लिए नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा में थे, तो हज्जतुल वदा में आपने जब अरफा में वकूफ़ किया था तो आप उस वक्त रोज़े की हालत में नहीं थे। इस सिलसिले में हमारे सामने रिवायतें मौजूद हैं, और उन रिवायतों का खुलासा ये है, उसका खुलासा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा में जब आपने वकूफ़ कर रखा था तो ज़ाहिर है कि ये फजीलत वाली हदीस सहाबे किराम के सामने थी, लेकिन ये सवाल पैदा हो गया कि हम हालत हज में हैं, हज के एक रुकन में हैं, तो क्या यहाँ भी वो रोज़ा रखना है? क्योंकि जाहिर है कि इंसान अरफा के दिन ख़ास तौर पर उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, चेहरों पर गर्द गुबार होता है, और बड़ी मेहनत के काम में वो होते हैं, क्योंकि वो सुबह से निकल करके पूरा दिन और उसके बाद फिर शाम तक गुरूब आफ्ताब तक अरफा में रहना होता है, फिर गुरूब यकीनी कर लेने के बाद अरफा से निकल करके मुज़दलिफ़ा में रात गुजारनी होती है। बहरहाल तो ये बहुत मशक्क़त और मेहनत का वक्त होता है जब आमाले हज जो है वो अंजाम दिए जाते हैं। तो क्या ये रोज़ा उनके लिए भी है या नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं या नहीं हैं, इस सिलसिले में इख्तिलाफ़ हो गया। बाद सहाबे किराम ने मुस्बत, बाद सहाबे किराम ने मनफी, यानी आपस में लोग बातें करने लगे। इसका हल ये निकाला सहाबे किराम ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जैसा कि उम्मुल फ़ज़ल बिन्तुल हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत में ये बात साबित है कि आपकी खिदमत में दूध का एक प्याला पेश किया गया, ये पता लगाने के लिए कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होंगे तो आप वो प्याला वापस कर देंगे, और अगर आप रोज़े से नहीं होंगे तो आप उस प्याले का दूध नोश कर लेंगे, पी लेंगे। और यही किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में प्याला पहुंचा तो आपने उसे नोश कर लिया। साहबे किराम को पता चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर इस वक्त जब आप अरफा में वकूफ़ किए हुए रोज़े की हालत में नहीं। इससे साबित होता है कि ये रोज़े का इस्तेहबाब या उसकी फजीलत ये गैर हुज्जाज के लिए, हुज्जाज के लिए नहीं है, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में होते। तो खुलासा उसका ये है कि ये फजीलत उनके लिए है जो हज में नहीं है, गैर हुज्जाज के लिए फजीलत है। तो हमें चाहिए कि हम ये मौका जाने न दें और ज़िलहिज्जा की जो 9वीं तारीख़ है उसका ख़ास तौर पर रोज़ा रखें और पिछले और आइंदा एक साल के गुनाहों का कफ़ारा अल्लाह तबारक व तआला से उसकी उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह कफ़ारा होगा। एक बात और भी याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों से ये भी साबित होता है कि इस अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। काना यसूमु तिस्अ ज़िलहिज्जा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के इस पहले अशरे के 9 दिनों में रोज़ा रखा करते थे। बाज़ रिवायतों में ये भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने कहा कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशरे ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। तो बहरहाल इस तरह से 2 तरह की रिवायतें हमारे सामने आती हैं। इन दोनों रिवायतों का खुलासा ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पूरे अशरे का रोज़ा नहीं रखा करते थे, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अरफा के रोज़े के अलावा भी चंद रोज़ों का अहतमाम किया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम इस अशरे के अंदर 2 रोज़े, 4 रोज़े, 6 रोज़े, 8 रोज़े रखें, हम रखें। जो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, अल्लाह की तरफ से जो तौफीक मिले इंसान को, इंसान उसके मुताबिक रोज़ा रखे। लेकिन अगर मज़ीद रोज़े नहीं तो अरफा के रोज़े का अहतमाम ज़रूर करे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले और पिछले एक साल यानी 2 सालों के गुनाहों का कफ़ारा बना दे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अरफा के रोज़े का और उसके अहकाम का ये मसला जो हमारे सामने है समझने की और इसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।